or Babu Kavlekar's 49(6) and 16B, or Loya Maidan. So I have option घेतले road shows because that is the what we call the backbone of our economy, tourism now. In the Loya Maidan case, I personally went to the other side and asked the urban development minister in the presence of the chief minister. And तुम्ही ते करता हो ना काही तुका एज्युकेशन जाय काय म्हणून. सो म्हाका ताणें एश्युरन्स दिला की 10 दिसांनी फुडल्या आमी काम थंय ऑर्डर ताका दिता एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवला खातीर आपूण चीफ मिनिस्टराक घाल्ल्या आनी नेक्स्ट 10 डेज क्लियर हें म्हाका ताणें सांगिल्लें म्हाका. आज 1 तारीख 10 दिसांनी आमी परती जाग काडया ताजी कितें खंय पावला ती. ताका हांवें इन पर्टिक्युलर दिसांनी हो जो मलीक गव्हर्नर जो आशिल्लो तो थंय गेल्लो म्हणून ताणें आमच्या मेयराक तेन्ना आपयलेली आनी ताणें एक हें केल्लें की लोलयान जर हांगाच्यान सुरवात केल्ली क्रांती जे क्रांती खातीर तुका मुक्ती मेळ्ळी आनी ह्या मुक्ती 60वे मुक्ती वर्स तूं सेलिब्रेट करता आनी ते लोलयाक थंय साऱ्याक मारता जाल्यार कितें वर्थ काय म्हणून. सो तें पयलीं करून ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें हा 10 दिसान आपूण करता म्हणून कितें जाता तें पळोवया. आणि इतके दीस कित्याक जावंक ना तें हांव सोदूंक वचूंक ना पूण सगळ्यांक खबर आहा कित्याक जावंक ना. पेपर वेट वॉज नॉट देर कळ्ळें. ओके फॉर विथ रायट्स मरे तामिळनाडू यू सी नॉट वन ड्रॉप दे वांट टू गिव इट इझिली. अरे वॉटर इज द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू बी फॉट ओवर वॉटर. दिस यू आर अलाइंग अ लाइफलाइन टू गो जस्ट राइट कित्याक म्हणल्यार तुका थंय बसूंक मेळटा खुर्चेर कितें. But this diversion is first going to affect CM's. He is not. He is going to Dodamar. तो खंय CM's constituency. I am saying Samandwadi Sarkar put together. I will give you a document in a few days time, and I will tell you another thing. I am telling you, journalists, all of you. तुमचा इश्यू आम्ही काढला आहे या महामारीन खूप जणांचे जर्नलिस्टांचे जॉब गेले तांची पेमेंट कट झालो फ्रॉम 20% अप टू 60% म्हणून. आता जे ते काम करता सरकार ताचे खातीर कितें करता जाणा तुम्ही आता पेपराचे तुम्ही नांवां हाडीत आसतात ताचे फोटो तुम्ही हाडटा काय तुमचे मॅनेजमेंट हाडटा तें म्हाका खबर ना पूण इतली हजामपट्टी करनाकात ताची आनी ते रिप्लाय दिल्या पळय ताजे तुमकां तुमी ताचे फाटल्यान जावंक जाय ते मागीर सांगिल्लें रागात ताणा आपल्याक. Answer to कि this is not part of us and we are not concerned. And what I am trying to tell you is what you call a stimulus package. Every section of society has a right to a stimulus package. In America, Biden has won the election against Donald Trump, based on the stimulus package. That so much money we will give each person because he has suffered loss of lives and loss of livelihoods during the pandemic. That person is who? That person is every citizen in America. In India, what we say, the rich don't require to be given assistance. The higher middle class don't require to be given assistance. The poor needs to be given assistance. The traditional occupation needs to be given assistance. The journalist who is supposed to work on the field, working at home, working on the field, also threatened by COVID, has to be given a stimulus. Government says no. And you are still giving him coverage. किती आता ते कोण 40 मारता कोण तरी आडून करून दिला तुम्ही खाली जाता रे. बरं हे क्वेश्चन डिस्कस जाऊन आणलो हो क्वेश्चन हांवें काढलो म्हणजे भाशणात ते हातून कितें ते रातचे उलयले ते वेळ आमी गव्हर्नर एड्रेस तातूंत काडले तुम्ही जर्नलिस्टांक कितें केलें काय म्हणून कितें केलें तांचे सॉरी आय रेज्ड इट एट 0 hour. आय रेज्ड इट एट 0 hour. आमी कितें केलें तांचे एकल्यान आन्सर दिलो तितलेंच न्ही रुलींग बेंचीचो तो कोणूय मनीस उलयलो ना मुख्यमंत्री सोडूच आनी आमचे ऑपोजिशन पळोवंक तें दुसरी खबर ती कळ्ळें म्हाजें. सो आजचे तुम्ही बी मातशें चिंता यू ऑल्सो ऑर्गनायज युअर सेल्फ अदरवायज गव्हर्नमेंट विल कम आफ्टर यू लायक दे कॉल यू एंटी नॅशनल लायक राजदीप सरदेसाय. फाल्यां जर तुमी कितें बरयलें तें तांकां अशें तशें दिसलें सेडिशन. सो बेटर रिमेन ऑर्गनायज्ड. डोंट लेट द भ्रष्टाचार
Bhrashtachari Janata Party divide you. Everybody has to unite. I did not object on state orders. Advocate Datar. आम्ही एक 27 तारीख आमचे आमदार विनोद पालेकर आणि आम्ही एक क्लब क्वेश्चन घातलो स्टार एलक्यू नंबर 6A तातूंत आम्ही विचारलेले बाब फिलिप नेरी रॉड्रिग्जाक लॉर्ड WRD मंत्री कि on what basis did the council represent the state of Goa before the Supreme Court, give consent to the Madhavi Tribunal award, and on whose instruction was the submission made before the Supreme Court? Questions are clear. Uttar Pradita, sir, on basis that he has not accounted for, the council did not oppose the notification of the award on his own accord. Whether there was any government decision to give no objection to notify the Madhavi Tribunal award? No, sir. Whether the government has taken any action against the illegal diversion of water by Karnataka government with respect to the Madhavi river by Karnataka government? Yes, sir. Whether the government has filed any SLP or any contempt petition against the illegal diversion of water from the Madhavi river by the Karnataka government? If so, the status of the proceedings. Don't contempt petition are listed for admission. एक petition filed and registered. इथं दिलेलं. आता इशू असा हा की आमचे मुख्यमंत्री आणि त्या दिसा सांगितले माधवीचे जेन्ना आमचे कॉलिंग अटेन्शन मोशन आयले की 1 फूट जी तूं मारता ही फूट 1 फूट पोचोवपाक तुका 100 फुटी मारच्यो पडटल्यो ताजे परस इट इज सेफर टू टॉक द ट्रूथ हे हांवें ताका क्लियर उतरांनी सांगिल्लें. आता तुमकां वाचून हांवें दाखयलां की LAQ म्हणटा LAQचे आन्सर म्हणटा की एडवोकेट दातर आणि एडवोकेट अरविंद दातर हो जो सिनियर काउन्सिल आहा ताणें ऑन हीज ओन अकॉर्ड he did not oppose the notification of the Madhavi Tribunal award. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें आमकां ते दिसा की आमी नॉर्मली रिटर्न इन्स्ट्रक्शनां दितात म्हणून दितात जाल्यारूच आज खूब पेपरांनी ताजें हाडिल्लें आसा हेराल्डान फ्रंट पेजीचेर हाडलां की आमी ऑन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन्स आमी कावन्सिलाक इन्स्ट्रक्ट करतात कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हजें हें आहा की प्रूफ आहा सरकारा कडेन रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिल्ली म्हणून आसा जाल्यार दाखय पळय. दिस इज द फर्स्ट थिंग. पळय 1 फूट आतां पोचोवपाक कितल्यो फटी मारच्यो पडटल्यो त्यो. मागीर ताणें कितें म्हणलां मुख्यमंत्र्यान आज की ताणें अशें केलें म्हणून ताका आमी चेंज केलो आनी मागीर मुकूल रोहतगी आमकां रिप्रेझेंट जावपाक लागलो. आयकलां मरे तुमी. आतां परती केस आयली केसीत मुकूल रोहतगीचे पॅनल आहा तो अरविंद दातार आसा चेंज जावं म्हणून अबे ना हें सुप्रीम कोर्टाच्या हातूंतल्यान हांवें डावनलोड केलो. अजय रस्तोगी फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी परस फॉर पेटिशनर मुकुल रोहतगी सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार सिनियर एडवोकेट देवीदास पांगम एडवोकेट जनरल प्रताप वेणुगोपाल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुरेखा रमण आयुषी गौर अखिल अब्राहम रॉय विजय वॉल्सन दीपक नारगोळकर घोसल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही नांवां सादो अर्थ कितें ताका चेंज करूंक नाशिल्लो चेंज केलो म्हणून तो एक पकडो बांदलो मुख्यमंत्र्यान. आता तिसरें मुकुल रोहतगीन थंय सांगलें तें वाचून दाखयलें. मुकुल रोहतगी learned senior counsel appearing on behalf of the state of Goa submits that the interlocutory application has been instituted because of certain statements attributed to the Chief Minister of Karnataka in the print media. Interlocutory application has not been instituted because the notification of the award was not objected to. Understand this? He is clearly saying because of some statements by the Chief Minister of Karnataka, we have gone to the court. The attention of the court is drawn to clauses. Okay. So
जो ॲडव्होकेट सरकाराक रिप्रेझेंट करतालो मुकुल रोहतगी जो आदलो सॉलिसिटर जनरल ताणें म्हणला की चीफ मिनिस्टर कर्नाटकाचे थोडे स्टेटमेंट आयले की आमी एक कितें बजेटरी एलोकेशन केलां मादेर डायवर्जनाक काळसा बंदुरा प्रोजेक्टा खातीर 500 कोटीचें हे केलां ताजे खातीर आमी कोर्टान आयल्या सो अवॉर्ड बीन not objected to has never been made an issue by the government, state government. So my question to the government is, why did you not make a specific application to the Supreme Court that tribunal order was not objected to wrongly by Advocate Arvind Datar? सरकाराचे कंटेन्शन कितें आहा की ताणें ताजे ओन कुशेन आमकां विचारनासतना नो ऑब्जेक्शन दिलें म्हळ्यार ही डीड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट अशें जर आशिल्लें जाल्यार इमिजिएटली एन एप्लिकेशन शुड हॅव गॉन येस ऑर नो सेइंग दॅट ही हॅज नॉट डन इट ताणें आमचो घात केला आमी ताका काडला आनी हो पळय आमचे स्टँड आतां असो आहा ते सरकारान कित्याक केलना हाजो अर्थ जो मॅच फिक्सिंग म्हणून उतर हांवें जे वापरलेली म्हादयचे डिस्कशनाचे ते मॅच फिक्सिंग 100% जालो म्हणून आता पयलीं आमी वी आर मुव्हिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेन्स्ट द WRD मिनिस्टर फॉर गिविंग अ फॉल्स रिप्लाय टू अस ऑन इन द हाऊस फर्स्ट एज एन MLA and as a political party which has a legislative wing both of us who have moved this question will move a breach of privilege against the minister for giving false reply in the house false replies which have been tabled in the house not only spoken to. So हे रॉंग दिला म्हणून आमी ताजेर मूव करतात परतो हांव डिमांड करता की मुख्यमंत्र्यान परते सांगा की आपली ती आवयच म्हणून आवय समानच म्हणून ती आपल्याक क्लियर कट आज कळटा की आवयक ताणें घात केला म्हणून असो आवयक घात करपी मुख्यमंत्री गोंयचो मुख्यमंत्री आसपाक सोबना पूण ताणें देवंकूच जाय हांव म्हजो डिमांड आहा आनी हे हो इशू आमी लोकांक तळागळाचेर पावोवपाचो आमी काम करतले. सरकार कंप्लिटली एक्सपोज जाल्लो आहा हाजे पयलीं कितल्यातना कर्नाटकाचो मंत्री जो मिनिस्टर आसा ताणें म्हणलें की आपूण ताका प्रायवेट हॉटेलान मेळ्ळो आमी बरे भशेन अंडरस्टँडिंगान करतले हे सगळें दिस इज अ फायनल कल्मिनेशन ऑफ द लायज दॅट आर नाव गेटिंग एक्सपोज्ड and a senior advocate does not easily lie and if he is lying then the state has to take it to the logical conclusion. Chief Minister just cannot say don't politicize the issue politicize करना ये politics हातून कितें आहा it is your lawyer exposing you where is the politics in this who is doing politics we are not doing politics you are being exposed by your own counsel who has continued to be counsel even after you have said that he has been removed. आता म्हणतात ते नरसिंहन म्हणतो आमकां अपियर जाता म्हणून पयले स्वाध्याय तुवें ते सुशांत नाडकर्ण्याक काडलो पळय तो कोणाक विचारून काडिल्लो तुमी तुमकां ते गोंयकार नाकाच आशिल्लो ह्यो सगळ्यो डील करपाक गोंयकार कोता घेवन आसलो सरकाराक आमच्या गोंयचो लॉयर नाकाच आशिल्लो तातूंत कित्याक सरकाराक पयलींच्यान कर्नाटका ताका वयल्यान इन्स्ट्रक्शन आशिल्लें कर्नाटकाक तें उदक दिवपाचें आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे जिवनदायिनीचे घात करपाचो म्हणून तो घात ताणें केल्लो आहा आनी हाचे फुडें मोल्यान जें कितें जाता जें कोळशाचेर जाता ताचेर सगळे घातूच जावपाचे आहा आनी हांव सदां म्हणीत आहा की सरकारान गोंयांक विकपाक काडला म्हणून ह्या वर्साक दे हॅव पुट अप गोवा ऑन अ फास्ट ट्रॅक सेल आणि ते म्हाका दिसता सिद्ध जाल्ले आहा मुख्यमंत्री म्हणटा आपल्यान कसलीय डायरेक्शन दिवंक नाशिल्ली म्हळ्यार कशी तुवें असेंब्लीन सांगला आमकां वी गिव रिटर्न डायरेक्शन म्हणून वेर इज द रिटर्न डायरेक्शन गिवन टू यू शोज सो एक फट पोचोवपाक ताका 100 फटीचो मारपाक लागला आनी आज म्हणजे जे 4 ताका प्रश्न आहा हे 4 प्रश्नांक ताका उत्तर ना